Good day everyone! Ari naman ta sa Robinson Haro, mapakuno-kuno naman ta diyo Kay now showing na ang Moana Part 2 guys. Di ko na tani kinanan maglantaw Moana, kaya rin na Moana ko. Pwede na! Love. Yay! Moana! Moana! Amo tunog dali-dali si madam kay gasugod na. Arao lapos na ang paraiso. Yari na kami. Baw, gasugod ng gidman gali. Wait, what? Baw, kaduluman di man. But that's why I'm always designing, aligning, combining ideas. The end na. Guys, muna to noon, natapos gidman. Sadya man aga, tinapangulay, man sila nadugaan gani si Moana. Happy na si madam ko. Ay, di naman siya makadto man. Talang naman sa. Magwa na kami Matian ta naman kung ano naman tikal ni madam Nami, kantaya ba? Ipangi, malang na. Amo to no? Nami guys, nami ila tinapungulay. Pati nami guys, tuod-tuod ginaya. Dire na tasta. Bye!